अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अब हमारा चैलेंज क्या है? अभी हमारा चैलेंज है कि हमने ये ग्रोथ जो है इंक्लूसिव कर दी, अब इसको हमने सस्टेनेबल करना है। IMF के से हम निकले नहीं हैं, उनके साथ हमारी डिस्कशन जारी है। वो चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं। हम जो अभी तक इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं उसको उस पर और ज्यादा नहीं बोझ डालेंगे। हुकूमत ने मोबाइल कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो लीवी बढ़ाएंगे, मिनी बजट नहीं लाएंगे। हुकूमत की चादर छोटी है, सबको आसानियां नहीं दे सकते, गरीब के साथ सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा अब मुआशी बेहतरी के असरात गरीब तक पहुँचेंगे। IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। सारिफ कुछ भी खरीदे पक्की पर्ची लें। सारिफिन के लिए 1 अरब रुपए की इनामी स्कीम लाएंगे। भारी यूटिलिटी बिल्स देने वालों से टैक्स लेंगे। हुकूमत की मौशी टीम की पोस्ट बजट ब्रीफिंग। खुसरो बख्तियार ने कहा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पीक आवर्स खत्म कर दिए हैं, बरामदात बढ़ाने के लिए इनकलाबी इकदाम किए हैं, सनत का पहिया चलाने के लिए बिजली और गैस पर सब्सिडी दे रहे हैं। अब हमारा चैलेंज छोटी इंडस्ट्रीज हैं। कराची में 1500 एकड़ पर सनती जोन बनाएंगे। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद बोले मुल्क में चीज़ें बनाकर बरामद करेंगे, रिवायती शोबों के अलावा नए शोबों को भी फरोग देंगे। टेक्सटाइल बरामदात का हदफ $20 अरब है। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने बजट ब्रीफिंग में कहा एहसास प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। प्रोग्राम का दूसरा मरहला इसी हफ्ते शुरू होगा। मुस्तहकीन किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकेंगे। 1 करोड़ अफराद को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए 8,487 अरब रुपए हुजम का बजट पेश। कम से कम उजरत 20,000 मुकर्रर कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन में 10% इजाफे की सूरत में रिलीफ। गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, मोबाइल फ़ोन, IT मसनूआत सस्ती। 12 किस्म के टैक्सों में छूट। खुर्दनी तेल, घी, दूध, गोश्त, पोल्ट्री मसनूआत और जूसेस सस्ते हो गए। और मुल्क के दिफा के लिए 1373 अरब मुख्तस। कोरोना फंड्स के लिए 100 अरब की सिफारिश। आला तालीम के लिए 66 अरब। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 10 अरब। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए मुकर्रर। ज़राई शोबे को 12 अरब रुपए देने की तजवीज़। हुकूमत का निचले तबके के हर घराने को हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान। शहरी घरानों को बिला सूद 5 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। कम आमदनी वालों को घर बनाने के लिए 3 लाख की सब्सिडी मिलेगी। पार्टी के रहनुमा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। आपने चिड़ियाघर के जिस डायरेक्टर को रंगे हाथों पकड़ा था करप्शन करते हुए, उसको आज सीनियर डायरेक्टर लगा दिया गया KMC के अंदर। तो ये गुड गवर्नेंस कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो है किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या 1-2 जो कुछ वाकयात हुए हैं वो भी नहीं होने चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी पहले अगर आप कंपेयर करें तो उससे बहुत बेहतर हुआ है, और जिसका क्रेडिट सिंध पुलिस को, रेंजर्स को, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सिंध गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन ये जो इक्का दुक्का वारदातें हो रही हैं ये भी नहीं होनी चाहिए, और इन पर भी बहुत ज़्यादा पुलिस को कंसर्न भी हैं, और वो लोग काम भी कर रहे हैं, लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और उनको सख्त सजाएं भी दी जा रही हैं। आपने जो 2 और इशू बताए, जिस AC को ने ये हरकत की उनको हटा दिया गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी भी हो रही है, और जो जू के डायरेक्टर की आपने बात की तो उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई थी जिसमें उनका कसूर नहीं था। वहाँ पे जो इंचार्ज थे उनके मिली भगत से वो हो रहे थे, जो लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे थे,
اس لیے ان کو بحال کر دیا گیا، کیونکہ وہ انچارج تو تھے لیکن پورے کراچی کے تھے، تو وہاں پہ جو شکایت ملی تھی وہ وہاں کے جو لوکل لوگ تھے یا جو وہاں کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور دیگر لوگوں کی وجہ سے وہ اس دن وہاں پہ لوگوں نے شکایت کی، جس پر ایکشن لیا گیا تھا۔ تو جی ویسے تو کہیں پہ تو آدھی سے بھی زیادہ ہیں، ہمیں خواتین کے حقوق کا پورا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ایک حد پہ چلیں یہ ایک اچھا کام انہوں نے ضرور کیا ہے، کیونکہ اسکن خراب ہوتی ہے میک اپ کرنے سے، تو میرے خیال میں بہت سارے جو اس سے اجتناب کریں گے اگر یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ دیکھیں، پہلے تو آپ نے جو بیریا ٹاؤن والی بات کی، بیریا ٹاؤن کا جو ایشو تھا وہ سپریم کورٹ کے سامنے گیا، اور اس میں جو میجر پرابلم تھا جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ایم ڈی اے نے، جو ملیل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، انہوں نے جو زمین تبدیل کی جاتی ہے کہ بیریا ٹاؤن نے کہیں خریدی اور اس کے بعد اس کو ایکسچینج کیا ایم ڈی اے سے، وہ غلط طریقے سے ہوئی، پھر اس نے کیلکولیٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے فائنلی ان کی جتنی بھی کچھ 16,000 سے زیادہ ایکڑ زمین تھی اس کو انہوں نے ریگولائز کیا اسی طرح سے جس طرح بنی گالا کو کیا، اور ان کے اوپر انہوں نے پیسے ان کے اوپر رکھ لیے کہ اتنے پیسے آپ جو ہیں اس کے پے کریں گے، جس پر کوئی آپس میں سیٹلمنٹ ہو گیا سپریم کورٹ کے سامنے، اور وہ پیسے دے رہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اب جو ہے جو بیریا ٹاؤن کی زمین ہے اس کو ہم یہ کہیں کہ جی وہ قبضہ ہے۔ جو دوسری بات ہوتی ہے جو بیچ میں اکثر اس طرح کے ایشوز آتے ہیں کہ وہاں جو لوکل لوگ رہتے ہیں جو کئی صدیوں سے جن کی آبادیاں ہیں، ان کو غلط طریقے سے بیریا ٹاؤن شاید ان کو وہاں سے ہٹاتی ہے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا، اس واقعے پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نوٹس لیا، اور نوٹس لینے کے بعد انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو ہدایت دی اور یہ کہا کہ اس کی پوری تحقیقات کی جائے، اور کسی بھی مقامی آدمی کے ساتھ جو وہاں رہتا ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کوئی غیر قانونی کام ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سیکنڈ ذرا میں پوری بات کروں، ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ناصر حسین شاہ صاحب ہماری پارٹی کے کئی دیگر جو لوکل ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں سے ملے جن کی شکایت تھی، جو زخمی تھے ان سے وہ ہاسپٹل میں بھی ملے، اور کراچی میں اس پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد، دیکھتے رہیے اب تک۔